रिझर्वेशन जे काल एक वुमन रिझर्वेशनचा विषय आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दो आशिल्लो की महिलांक 33% रिझर्वेशन दिवप आणि ह्या विशयाचेर आदी सुद्दां जे आसा न्ही काँग्रेस उलयताली ऑपोजिशन जे आसा न्ही ऑपोजिशन दिसतालें की तांचे अजेंडा आशिल्लो की महिलांक रिझर्वेशन त्या कारण आमच्या देशाची लोकसंख्या 50% जेंट्स आणि 50% महिला आसा आणि त्यामुळे महिला प्रमोट करप हो बऱ्याच वेळाचेर सगळ्या पक्षांचो अजेंडा आशिल्लो आणि ताजोच म्हणजे आमचोय अजेंडा आशिल्लो आणि त्या अजेंडानुसार जो आसा काल ते बिल हाडलें खरें म्हळ्यार ती दुर्दैवी गजाल आसा म्हणजे एक उलयता एक आनी करता एक म्हणजे उलोवप एक आनी कथनी आनी करणी वेगळी आसा अशा प्रकारचो ह्या लक्षांत आयलें आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थान म्हणजे सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो ज्या उलयता पूण ते करूंक ना की त्यामुळे दुर्दैवी गजाल आसा त्यामुळे हो विषय आसा न्ही खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही की भारतांतल्या आमच्या ज्यो महिला आसा महिलांच्या संदर्भांत आसा न्ही विरोधी पक्षांच्या लोकांची कितें भुमिका आसा ही आज स्पश्ट जाल्ली आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडल्या काळामध्ये की तांकां योग्य पद्दतीची जी आसा न्ही तांकां म्हणजे एक म्हणटा ते पनिशमेंटूच म्हणटा ती महिला दिवपा खातीर तांकां तयार आसतल्यो. The voice for Coin.